Pagawian Roh Barasih Hawang Gereja Pertama hang zaman sadi. Selamat panalu ini amah sana sinta hawang ngaran Tuhan takam Yesus Kristus. Hang saat ina aku hamen bakesah tentang roh isa barasih sahawi hingga halatala isa velomeru. Suba sanrenge dengan kaset yena sementara kawan pulaksana katuluh nguka gamar sanaan hawang buku ina. Takam sasama nguka hingga halaman isa pertama amun takam karengelengan musik. Gamar saka isa. Tuhan Yesus mulek masurga. Suba takam sasameh nantau gamarina. Hangina Tuhan Yesus rahat tak angkat masurga, hanya rahat muneng hawang awan-awan. Nah sementara kawan pengikut nih here nantau hanya andri tuu heran kadinung. Ternyata Yesus siru bujur-bujur halatala. Hingga surga hanya hawi mawang dunia, lebih hingga 2000 tahun sahaut tapa itah. Hanya hawi mabumi ina, hanya jari erang kaulun murunsia, dan hanya memperkenalkan halatala iru matakam katuluh. Katuluh ulun sanan hawang dunia ina haut berdosa terhadap halatala. Here haut ngulah perbuatan-perbuatan isa jahat hamate Tuhan. Here tu badosa. Hukuman atas dosa yeruhunien hanya iru pampatei dan tapisah hingga halatala. Tapi meskipun murunsia yeruhunien haut badosa, halatala iru tetap mengasihi kawan murunsia yeruhunien, hanya tetapi lelu. Hanya puang hamen kawan murunsia yeruhunien matei binasa. Daya tagaliru Yesus siru sendiri sahawi mawang dunia iena. Hanya nanggung katuluh dosa kawan murunsia. Tapi kawan ulun-ulun jahat yiru here haut munu Yesus. Rama ulun sakadinung, hang saat hanya tapaku hang amau kayu salib. Rama ulun pada kadinung, hang saat hanya welum kamulek hingkam papatay ni roh-rohneen. Nah taati na ama pulaksanai katuluh. Kawan katuluh ulun sa percaya andre halatala iru dan katuluh ulun sa haut taat andre Tuhan Yesus. Here pasti kahaba pamelum isa kalalawa hiruhnien, dami udi here matei die. Yesus kaya makatuluh kawan ulun-ulun sa umbahannya. Hanyo pasti narime kuasa hang saat roh isa barasi hiru hawi. Hanyo pasti tahu memberitakan tentang aku makawan ulun rama, hampe hujung dunia yena. Dami udi Tuhan Yesus ngeyaw hiruhnien, hanya bau ta enat masurga. Awan nutupi hanye. Kairu pada ialah inun sana dinong daya pulaksanai katuluh hangga marina. Hang hindraan rau die Yesus Kristus siru pasti hanya mulek lagi ma dunia yena. Andri cara isa sameh ialah hanya mamai masurga. Gamar isa karueh. Roh isa barasih mina ma dunia. Yesus haut bajanji hanya akan ngirim roh ni isa barasih maka tulu ulun sa uma andre hanye. 10 anra udi Yesus mamai masurga naan 1000 ruwe jatuh ulun hingga pengikut ni rohnien here bakumpul hang isa lewu. Nah subat takam nantau gamarina. Hang gamarina ngapidinung matakam kala awe roh isa barasih rohnien hawi hang amal kawan ulun isa percaya rohnien. Nah tiba-tiba singanaan suara hingga langit ialah lengan ribut. Balalu kawan ulun rama rohnien here ninung hingga surga minau ialah lelap apoy. Lelap apoy rohnien balalu minau dan muneng hang pena-pena ulun isa percaya rohnien. Katuluh here hunien here natampenu daya roh isa barasi hiru. Balalu here mulai bapaner andri bahasa-bahasa isa lain. Pulaksanai katuluh Yesus hiru hanya puang suah puang menepati janji. Hanya haut ngirim roh ni isa barasi hiru dan hanya nganyu pamelum isa kalalawah maka tulu ulun isa percaya dan hakun melakukan inu sana kehendaki daya halatala. Gamar isa katelu. Petrus mulai bakotbah. Pertama-tama roh isa barasi hiruhnien minaw hang amo katuluh pangikut-pengikut Yesus sanaan hang tumpuk Yerusalem, hang tanek Yahudi. Nah hang saat tiru
naan tu rama ulun Yahudi sanaan hang Yerusalem. Nah here hawi hingga berbagai daerah sa babeda-beda. Nah subat takam nantau hangga marina. Kawan pangikut Yesus siruhunien here narime kuasa. Dan here tau bapaner hawang rama tu bahasa. Dan here pada tau memberitakan tentang Tuhan Yesus siruhunien ma katulu ulun sanaan hang saat yeru. Papire ka ulun mina bahwa kawan pengikut Yesus siruhunien here perahatan mabuk. Daya tagaliru nan erang ka ulun hingga kawan murid Yesus siruhunien isangaran hi Petrus hanya mindri dan keeyaw. Kawan ulun nina here puang rahat mabuk. Inun sana dinung daya kawan pulak sanai katuluh, da inun sa narenge daya naun niru merupakan panganyuan hingga roh isa barasih. Nah masing-masing pulak sanai naun harus nganyu tengak naun supaya nabaptis. Dan udi yeru kawan dosa dan kahalaen kawan pulak sanai katuluh pasti na ampuni. Dan kawan pulak sanai pasti narime kuasa hingga roh isa barasih hiru saba asal hingga halatala. Nah hang saat tiru naan rama ulun jari percaya ma Yesus. Here balo hakon nabaptis hawang ranu sebagai tanda penyucian terhadap kawan dosa dan kahalaen here. Nah ini ama pulak sanai amun takam hakun percaya. Takam pada pasti narme kuasa isa same hingga roh isa barasih saba asal hingga halatala. Gamar isa kaepat. Gereja sapertama. Nah kawan ulun pertama sapercaya ma Tuhan Yesus. Here muneng sasame ialah isa keluarga. Nah persekutuan kawan ulun-ulun isa percaya ina huruhunien here na antu ande gereja. Nah kawan ulun ina here ngarawah kawan ulun-ulun isa bakal kurangan. Here pada membagi kawan duit here ma kawan ulun-ulun lain. Setiap andrau kawan ulun ina here bakumpul sasame. Here balaku dua dan here sambayang mahala tala. Nah kawan pengikut-pengikut sahaut sasame Andri Yesus siruhunien. Here ngajar kawan ulun-ulun lain tentang Yesus siru sendiri. Hawang gamarina takam sasameh nantau kawan ulun-ulun isa percaya sanaan hawang gereja isa pertama. Here sasameh ngutar roti dan here pada nguut anggur sasameh. Halina na antuh daya takam zaman taat tiru perjamuan kudus atau perjamuan isa barasih. Nah Yesus haut nganyuk perintah makawan murid ni nampan here melakukan kata tuluhina. Nampan here senantiasa kaitung akan pengorbanan Yesus siru sendiri. Roti sahaut na bagi-bagi iruhunien ngampi kaitung takam akan tenga Yesus sahaut matei na salib pakai nyalamat takam katuluh. Sedangkan anggur sanau utiru melambangkan ira Yesus sahaut tunrak pakai menyucikan kawan dosa dan kahalaen takam katuluh. Nah katu ulun sahormat dan hakun melakukan inun sana antu daya Tuhan Yesus. Katulu hereiru harus merayakan perjamuan isabarasi hiruhnen atau perjamuan kudus. Amun here bakumpul sasame. Nah takam pada harus melakukan kata tulu hiru. Hampe Tuhan Yesus hawi hang masa isa karueh kali. Gamar isa kadime. Kuasa halatala sanyamare. Sobat akam sasameh nantau gamarina. Hang hindra anrau hi Petrus andri Yohanes here tulak ma lewu Tuhan atau gereja. Dan here belaku dua. Nah, hang wanawang lewu Tuhan niruhunien naan maharung elangka ulun sama ngemis. niru lumpuh. Hanya lumpuh hingga hantek hanya lahir. Dan hanya laku duit andre hi Petrus dan hi Yohanes. Balu hi Petrus keeyau. Aku mah hiba duit. Tapi aku hamen nganyu mahanyu inun sanaan hang aku. Hawa ngaran Tuhan Yesus taati hanyu amuan dan hulu hanyu takia. Balu hi Petrus negei tangan kawan ulun yeru. Dami udiru ulun niru singa palus tau takia. Dan udiru ulun niru palus PNI langsung kuat dan hanya langsung tau takia. Hanya belalu masuk mabuang lewu Tuhan niruhunien. Hanya sesame antri hi Petrus dan antri Yohanes. Hanya takia ma'aruma ati. Hanya nanturak dan hanya memuji halatala. Nah, amun takam nantau ina, iru artini puang hi Petrus sahaut ngampi ubu ulun iru.
Tapi ulun iru hanya ubuh daya kuasa hingga roh isa barasih, sabasal hingga halatala, dan daya hanya percaya andai Tuhan Yesus. Gamar isa kaenem, nganyu mahalatala. Naan erang kaulun sahaut ngari tane dan hanya membagi katuluh duit niruhunien hanya nganyu magareja pakai ngarawah kawan ulun-ulun isa susah. Naan erang kaulun idarangan ngarani Ananias andri Safira. Hereru ngalap keputusan melakukan pagawean isa sameh andri ulun isa pertama iruhunien. Nahi Ananias iru hanya ngendai duit hasil hingga harnya ngari tane ini hanya nganyu mahi Petrus. Tapi hanya haut ipusu andri Petrus. Tapi hanya suni-suni. Hanya ngalap sebagian hingga duit hasil ngari tanah irhunien mahanye dan madarangan dipada. Tapi hi Petrus karasa amun hi Ananias irhunien haut ipusu. Bau hi Petrus kaya hi Ananias. Hanyu puang ipusu andre murunsia tapi hanyu haut ipusu andre halatala. Nah dami hanya udi ngantu hiru balalu Ananias surunien hanya langsung tumbang balalu hanya palus matei. Nah udiru hawi rama kawan iya muda hereng ngendai bangkai Ananias surunien maluar dan hereng ngubur nih. Nah puang lawa udiru darangan nih Safira hanya belalu masuk. Nah hangina takam nantau hawang gamarina. Hanya pangkarasa amun ternyata darangan nih Ananias suruh haut matei. Belalu hi Safira pada hanya ipusu mahi Petrus mengenai duit tiruhunien. Belalu hi Petrus keeyau. Subah hanyu ninung naan ulun-ulun hang hadapan niru. Here fa'u hawi udi masar darangan nu sahot matei. Dan here pada pasti akan ngende hanyu pada maluar. Nah demi hanya udi ngantu hiru. Belalu hi Safira ruhunien hanya langsung tumbang dan hanya palus matei hang hadapan hi Petrus. Amun takam nganyu pakai ngarawah kawan ulun-ulun isa baku kurangan niru hal isa tu maeh. Tapi meskipun kairu takam payo ipusu baik keri ipusu mahalatala atau ipusu masa sameh takam murunsia. Daya halatala iru sendiri hanya karasa kawan pikiran-pikiran takam. Baik iru pikiran takam isa maeh atau pikiran takam isa puang maeh. Gamar isa kapitu. Stefanus erang kaulun sasetia hampe matei. Subat takam nantau gamarina. Naan rama ulun Yahudi sajahat. Here parahatan munu erang kaulun sebangaran Stefanus. Stefanus iru hanyeru erang kaulun satu maeh. Hanya rajin ngarawah ulun-ulun isa susah. Hanya anggota erang kawa gereja sanaan hang Yerusalem. Hanya pada ngajar firman Tuhan dan hanya rama ngulah kawan mujizat-mujizat antri kuasa hingga roh isa barasi. Dairu papire ka ulun Yahudi here puang suka andri Stefanus irunien here menantang hanya. Hangina hi Stefanus kaeyau bahwa ulun-ulun Yahudi rulah sahaut munu Yesus sahawi madunia ina nampan nganyu pamelom isa kalalawah makawan ulun murunsia. Ulun-ulun Yahudi iru dami here karenge papandaran Stefanus iru here baul jari sangit. Balu here ngukui Stefanus iru maluar kota. Dan here medak hanya andri watu sikak hampe hanya matei. Nah, nan erang ka ulun sa jari pemimpin hingka ulun-ulun Yahudi iru hunien. Ngaran iru hanya iru hi Saulus. Hanya kadinung inu sahaut na ulah daya kawan ulun Yahudi iru terhadap hi Stefanus. Dan hanya pada setuju terhadap perbuatan here iru. Bahkan hampe anrawina, setiap ulun sahamen menghormati Tuhan Yesus. Here pasti gaha narime ancaman hingga kawan ulun-ulun isa jahat. Tapi roh isa barasih, puang akan suah nanan kawan anak-anak ni, sekalipun here matei die. Gamar isa kawalu. Berita Injil na sebar ma'arumaati. Hi Saulus dan kawan ulun-ulun Yahudi here mulai ngancam kawan ulun-ulun isa percaya sanan hang Yerusalem. Rama teka ulun isa percaya iru here bahal tulak hingga Yerusalem iruhunien. Nah hang iru nan erang ka ulun sebangaran hi Filipus
hanya tulak makota isa bangaran Samaria. Nah hang yaru hanya memberitakan Injil tentang Yesus makawan ulun rama. Balalu halatala singanunyo hi Filipus siruhunien tulak maisa lalan sanaan hang padang gurun. Nah hi Filipus balalu tulak sesuai andri sahot na anto daya halatala. Hawang gamarina takam nantau nan erang kaulun sa terhormat sa hawi hingga negeri Ethiopia. Hanya iru rahat mengadakan perjalanan isalawit. Hang papenah lalan selama hanya muneng hawang kereta kuda ni hanya membaca buku tentang halatala atau firman Tuhan. Buku iru ngesah tentang Tuhan Yesus. Tapi ulun Ethiopia iru hunien harinya hanya sama sekali puang kataru inu sana baca dayani. Balu hi Filipus hanya karengei inu sana baca daya ulun iru. Balu hanya nyantete ulun upo iru dan hanya nganyuk penjelasan ulun Ethiopia iru hunien tentang segala sesuatu sa nakesa hawang firman Tuhan iru hunien. Nah ulun Ethiopia iru hunien balu jadi percaya ma Tuhan Yesus. Balu hanya na baptis. Nah hanya balu mulek ma negara ni andri penu kearayen hawang ate ini. Nah ialah hi Filipus iru hunien takam pada harus hakun ngulah inu sahaut nahuyu daya halatala. Dan takam pada hakun ngisah tentang Yesus makawan ulun-ulun rama. Hampe here jari percaya dan here kaayuh welum isa kalalawah. Gamar isa kasuwei. Isa paninungan sana anyu mahi Petrus. Nah hawang gamarina hi Petrus hanya rahat kadinung, isa paninungan satu utu model. Nah hang hindra anrau hanya mamai maamau loteng dan hanya belaku dua mahalatala. Hang saat iru hanya kainam hanya tu utu kalauan. Dan udiru hanya balu singana anyu isa paninungan. Nah hang iru hanya kadinung naan isa kain satu utu hante minaw hingka langit. Nah hawang kain iru naan masa-masa binatang. Balu hi Petrus karenge isa suara sakeyaw. Petrus amuan. Subah hanyu munu kawanina dan subah hanyu nguta ni. Hi Petrus hanyeru elang kaulun Yahudi. Menurut hukum Yahudi hanyeru keyaw bahwa kawan binatang-binatang sana dinung daya Petrus siruhunien hanyeru binatang isa haram. Dan hanya paiyuh nguta kawan katuluh hiru. Balu hi Petrus keyaw. Tuhan aku pahakun. Daya aku puang suah nguta katuluh panguta sa paiyuh na kuta dayaku kawan sesuatu sa haram. Nah halirurut terjadi hampe 3 kali. Sementara hi Petrus hanya bertanya-tanya hawang ate ini. Kira-kira inun arti hingga inu sahut na dinung dayaku. Balu hawi 3 kaulun malebu Petrus ulun iru ngantara hanye. Balu subat tak menantau hangga marina. Kawan pelaksanai katuluh taun ninung, dainun hereru singahawi. Gamar isa ka-10, keselamatan mak katuluh ulun. Nah hangina nan erang kaulun sarahat sujud hang hadapan hi Petrus. Ulun iru hanyeru hi Cornelius. Hi Cornelius iru puang ulun Yahudi, tapi hanya ulun hingka Roma. Tapi hi Cornelius iru hanya rajin sambayang mahalatala dan hanya pada rajin ngarawah kawan ulun-ulun Yahudi isa susah. Nah halatala ngirim malaikat nampan bapaner andri hi Cornelius hawang isa paninungan sana anyu mahanye. Nah malaikat iru nunyu hi Cornelius iru hunien ngirim utusan nampan kawan ulun iru nerau hi Petrus. Nah biasa ni kawan ulun-ulun Yahudi iru here pahakun masuk malewu ulun Roma. Tapi halatala haut nutui mahi Petrus mitah paninungen niruhunien hanya iru tentang binatang iru. Bahwa hanya puang iuh ngantuh kawan ulun-ulun lain niruhunien najis atau kafir. Sehingga dami kawan utusan niruhunien hawi ngantara hi Petrus singa hakun hawi sesame andre here malewu Cornelius. Nah dami here haut hampe ngalewu Cornelius, hi Cornelius siruhnien nyamut hi Petrus dan hanya balu basujud hang hadapan hi Petrus. Tapi hi Petrus keyaw mahanye. Minrileh
daya aku erang kaulun sabiasa. Balu hi Petrus nunti mahanye, daya inun hanyu neraw aku. Balu hi Cornelius bakesah mahanye, tentang paninungan sahaut na anyu daya malaikat tiru mahanye. Hanyeru nunyu ngalap hi Petrus. Balu hi Petrus hanye kataru bahwa inu sanahamen daya halatala iru mahanye. Nampan hanye bapaner mahi Cornelius. Dan pada makatuluh kawan hengau-hengau ni. Dan makatuluh keluarga ulun sanaan hang Romaina tentang Tuhan Yesus. Balu ulun-ulun Romaina here jadi percaya anti Tuhan Yesus. Dan roh isa barasi hiruhunien hanya minau hang amo here katuluh. Hangina bakesah bahwa Yesus hiru hawi puang ekat ma ulun-ulun Yahudi raerai. Tapi hanya pada hakun hawi ma katuluh ulun. Nganyu welom isa kalalawah ma berbagai suku bangsa. Gamar isa ka-11 hi Petrus hangguang penjara. Naan erang kaulun sabangaran hi Raja Herodes. Hanya mulai ngancam kawan ulun-ulun isa percaya ma Tuhan Yesus. Hanya munu hi Yakobus. Hanya pada nyama hi Petrus. Balu hanya nahan hi Petrus siru hawang penjara. Hang hinra malem hi Petrus rahat manre. Hi Petrus iru narantai, hang pena-pena rueh kaulun penjaga penjara iru. Tapi singa tiba-tiba hawi erang kaulun malaikat halatala dan hanya singa baca haya hawang penjara iru. Malaikat iru balalu ngambuan hi Petrus dan nenyo hi Petrus tulak umahanye. Nah hang saat iru singa tiba-tiba rantai iru hunien singa witus. Hi Petrus umah andri malaikat iru keluar hingga penjara. Mahi erang kaulun pun sakayuh nyangit hanya keluar. Bahkan wanawang gerbang besi penjara iru singa tauka raerai. Hi Petrus mina inu sana inam dayani hang saat iru hanya ikat nganupi. Hampe hanya takia hampe hujung lalan iru. Balu malaikat iru nanan hanya raerai hang iru. Gamar isa ka-12 kuasa mitah doa. Dami hi Petrus haut keluar hingga penjara hanya balalu tulak malebu erang kaulun sabangaran hi Maria. Hang lebu Maria iru naan rama ulun sapercaya here bakumpul dan here berdoa ma hi Petrus. Hi Petrus balu ngatuk alewen lebu. Nah erang kaulun pembantu hanya iru bangaran Herode hawi dan hanya nguka wanawang iru. Tapi demi hanya karenge lengan Petrus hanya tuu sanang. Hampe hanya pongka itu nguka alewen lewu iru hunien. Hanya balu nempat mabuang dan hanya iwara makawan ulun rama bahwa hi Petrus haut naan hawanawang lewu. Balu kawan ulun iru hunien pengharap. Hi Petrus tarus-tarusan ngatuk lewu iru. Dami udiru kawan ulun iru hawi dan here nguka lewu dan here kadinung. Hi Petrus runaan dan here tuu emah. Hi Petrus ngesah pengalaman sahaut na alami dayani. Ketika hanya singa talapas singkah hi Herodes iru hunien. Dan kala awe cara halatala iru nyawab doa here. Nah kawan ulun percaya iru here bakumpul sasameh. Here berdoa tarus-tarusan andre teratur. Nah halatala nyan rengei. Dan halatala nyawab doa ulun sa tuu hawang Yesus. Hi Yesus keyaw. Amun hanyu laku pasti aku nganyu mahanyu. Amun hanyu ngantara pasti hanyu kahaba. Dan amun hanyu ngatuk alewen pasti alewen nauka mahanyu. Pulaksnai katulu hangina takam hamen nyan renge pagawian roh isa barasi hawang pamelum Paulus. Gamar isa ka-13 halatala ngubah pamelum erang kaulun. Hawang gamar-gamarina aku hamen bakesah makawan pulaksnai katulu. Hanyeru tentang erang kaulun sabangaran hi Saulus atawa naantu pada andre hi Paulus. Hanyeru erang kaulun pemimpin Yahudi sa ketika kawan ulun Yahudi ru munu hi Stefanus.
Hi Saulus hanya ngalap keputusan hante kiru hanya hamen tulak ma isa kota sabangaran Damaskus. Hanya pada bermaksud hamen nyama kawan ulun-ulun isa percaya sanaan hangiru. Nah hang papenah perjalanan ni naan sesuatu satu utu model seterjadi. Nah suba takam nantau gamarina. Naan isa cahaya satu utu utarang hanya rubah sinar hingga langit. Balu hi Paulus siruhunien hanya Paulus tumang matane. Nah, nan isa suara sakeeyaw. Saulus, Saulus, daya inun hanyo ngampi hanang ateiku. Balu hi Saulus nunti. Hiye hanyo ina Tuhan. Balu suara iru keeyaw. Aku hanyeru Yesus, sahut nampi hanang dayanu. Kawan ulun-ulun sesame anri hi Paulus waktu iru here pada karenge lengan iru. Tapi here puang kadinung, hiye sabapaner. Hi Saulus balu amuan hingga labu neruhunien, tapi demi hanya amuan hanya singa puang tau kadinung. Nah kawan ulun sesama andre hanya iruhunien, balu here ngarawah ngayak hanya makota Damaskus siru. Selama telu andrau, hi Paulus iruhunien buta. Hanya pahakun kuman dan hanya pada pahakun ngutranu. Hi Paulus siru hanya ru erang ka ulun satu utu jahat. Hanya gaha nyama kawan ulun sa umat Tuhan Yesus. Tapi halatala sanggup ngubah pamelum. Hiye pun sa basarah mahanye. Suba renge kisah seselanjut ni inun sa terjadi. Gamar sa ka-14. Amun takam taat mahalatala takam puang usah takut. Hangina takam nantau hi Paulus sabuta erhunien hanya muneng hang lewu ulun sanaan hang Damaskus. Halatala ngirim erang ka ulun sabangaran hi Ananias hawi nunung hanye. Hi Ananias ina hanyeru erang ka ulun sa percaya dan hanya erang ka ulun pengikut Yesus. Hanya karasa bahwa hi Paulus haut ngulah rama tindakan-tindakan isa jahat terhadap kawan ulun-ulun percaya sanaan hang Yerusalem. Tapi biar kairu hi Ananias hakun hanya taat ino sanahuyu daya halatala. Balu hanya tulak nunung hi Paulus. Hi Ananias balu kaya hi Paulus. Paulus pulaksanaiku. Tuhan Yesus sahaut nyansarang tenga ni mahanyu hang penahlalan sahaut na itah dayanu. Haut nunyu aku hawi nunung hanyu. Nampan hanyu tau kadinung kamulek dan hanyu penu andi roh isa barasih. Balalu hi Ananias nganak tangani hang amau hi Paulus. Nadami udiru hi Paulus langsung tau kadinung kamulek dan hanya narime roh isa barasi hingga halatala. Balalu hi Paulus langsung nabaptis hante kiru pada. Nadami udiru hi Paulus balau tulak nunung kawan ulun-ulun Yahudi dan hanya bakisah mehere tentang Tuhan Yesus siru sendiri. Hingga hante kiru hi Paulus puang lagi suah ngancam kawan ulun-ulun isa percaya. Tapi hingga hante kiru pada hanya langsung bagawi mak Tuhan Yesus. Nah ialah hal ni hi Ananias. Hangina takam pada harus taat andri halatala. Ada takam takut andri murunsia. Dan halatala pasti hanya makai takam pakai nyalamat kawan ulun-ulun lain isa puang percaya. Gamar isa ka-15. Gereja ngirim kawan ulun-ulun sama memberitakan Injil. Nah habang gereja isa pertama, kawan ulun-ulun isa percaya naan hang kota Antioquia. Hang hinra andrau rama kawan pemimpin-pemimpin gereja iru here bapuasa dan here badoa sesame. Balu roh isa barasi hiru bapaner mehere. Pidi ma aku hi Barnabas andri hi Paulus. Napan here ngaraja tugas isa na anyu dayaku mahere. Nah halatala hamen hi Paulus andri hi Barnabas hiruhunien tulak makawan ulun-ulun isa lain sa puang suah sama sekali karengay tentang Yesus. Pulaksanai katuluh takam sasameh taunantau hawang gamarina. Hi Paulus andri hi Barnabas here lahat basujud. Nah sementara kawan pemimpin-pemimpin gereja iru here lahat nganak tangan here hang amau hi Paulus andri hi Barnabas dan here balaku dua mahere berueh.
Na udiru here balu ngutus si Paulus andre hi Barnabas si ruhunien tulak nampan here ngajar kawan ulun-ulun sa pasuah nyanrenge Tuhan Yesus samuneng haunengan isalawit hingkalebu here. Nah halatala hanya nerau kawan ulun-ulun sanaan hawang gereja hang anrawina. Nampan kawan ulun niru pada ngabar tentang Injil makawan katulu ulun sanaan hang dunia yena. Katulu ulun sepercaya here harus tuu mendukung hawang laku dua here. Dan here pada ngarawah nyan sukup kawan kaperluen here. Nampan here kayuh tulak. Gamar saka 16. Isa berita sana eney daya utusan Tuhan. Hi Paulus andre hi Barnabas here tulak marama kota. Hangiru here panalu and kawan ulun-ulun Yahudi hawang lewu dengan here sambayang sana antu daya here sinagog. Nah hangina pulasanai ninung hawang gamarina. Hi Paulus ngajar here kaina. Halatala ulun Israel iru haut midi kawan ini kakah takam zaman sadi. Dan haut mula here jari isa bangsa satu utuh hante. Dan haut ngirim kawan pemimpin-pemimpin sahante dan kawan guru-guru mahere. Here pada ngabar tentang erang kaulun seakan hawi pakai nyalamat here teka kawan dosa dan kehalaan here. Hanyeru erang kaulun sabangaran Tuhan Yesus Kristus. Tapi kawan ulun-ulun Israel iru here puang kataru hiye sabujur ni Yesus iru. Dan here pada here puang mengerti inu sahaut na ajar daya guru-guru here mahere waktu iru. Yesus puang suah ngulah isa pun kahalaen selama hanya belum. Tapi here haut munu hanye. Tapi halatala haut nyamelum hanye hingga pampate ini. Dan hanya puang akan suah matei lagi. Nah taati hiye pun sah percaya mahanye pasti akan selamat daya halatala. Tapi here sangasese barita ina pasti here akan nahukum. Ramah hingga kawan ulun Yahudi ruhunian jari percaya. Bahkan kawan ulun-ulun sa pertama ni nyembah kawan berhala, nyembah kawan dewa. Here pada jari percaya tentang berita saut na ampi-hampe daya Paulus si ruhunian. Dan ramah pada kawan gereja-gereja jari berkembang maju. Tapi kawan ulun-ulun lain ramah pada sapang percaya. Memang puang katulu ulun hakun percaya tentang kabar sana hampe daya takam. Meskipun takam haut ngabar tentang Tuhan Yesus. Tapi biarpun kairu halatala hamen nampan katulu ulun naan kesempatan nampan here na salamat. Gamar isa ka-17. Halatala tarus nyinrah hi Paulus. Nah papire taon udiru hi Paulus balu mulek nunung gereja sahaut na uka daya nirhunien. Hanya ngayak erang kaulun sabangaran hi Silas nampan sasameh andre hanye. Here bermaksud tulak ma isa daerah sabangaran Bitinia. Tapi roh isa barasi ruhneen pang nunyo here. Here pang karasa inu saharus na ulah daya here. Nah suba dinung inu sa terjadi. Hang malemiru halatala nunyo upi mahi Paulus. Habang upi ni hanya kadinung naan erang kaulun hi ka daerah Makedonia. Ulun niru keeyaw mahi Paulus. Paulus subanya barang ma Makedonia yati. Ware hanyo ngarawah kami. Baul hi Paulus karasa. Nah ternyata halatala hamen nampan here tulak ma Makedonia. Halatala tarus nyinrah kawan anak-anak ni andi cara isa berbeda-beda. Nah kadang-kadang mitah kawan upi. Tapi biasanya hanya pada nyinrah here mitah buku ni isa barasi hanyero Alkitab. Andi cara takam sesame harus membaca dan mempelajari ini. Nah kawan ulun-ulun isa percaya harus laku nampan halatala iru senantiasa membimbing here hawang katuluh pamelum here. Dan percaya mahalatala sa taun utoy lalan isa bujur. Gamar isa ka-18. Hi Paulus andre hi Silas ramatu menghadapi kesulitan.
Nah hi Paulus anre hi Silas hakun nyan renge inusan nahuyu daya halatala. Dan here tulak ma Filipi hang daerah Makedonia. Nah here ngajar kawan ulun-ulun hang yaru tentang Tuhan Yesus. Here ngajar anre kuasa hingka Yesus. Here padang musir kawan roh sajahat hingka erang kaulun pembantu wawei sanaan hante kiru. Nah halina ngulah papire ulun sanaan hangiru here jari sangit. Here mepai hi Paulus anri hi Silas dan here nabut hi Paulus anri Silas ruhunien mawang penjara. Nah hang penah malem here rueh ruhunien here balalu balaku dua. Here menyanyi memuji halatala hawang penjara ruhunien. Nah tiba-tiba singa terjadi gempa bumi isa tu hebat. Hampir rantai sa nahuruk mahere ruhunien singa talapas. Dan kawan alewen penjara ruhunien balalu tauka. Kepala penjara ruhunien minda bahwa katuluh ulun sanan hawang penjara ruhunien haut melarikan diri. Balu hanya tu takut dan hanya baniat hamen munu tengak ni. Tapi hi Paulus ngeau mahanye. Ada hanya munu tengak nu. Dayak katuluh kami naan hangina. Balu kepala penjara ruhunien keeyau. Inun seharusna ulah dayaku nampan aku na tau salamat. Balu hi Paulus keeyau mahanye. Hanyu percaya ma Tuhan Yesus. Maka hanyu dan katuluh ulun sanan hawang lebu nu na selamat. Kepala penjara iru dan katuluh keluarga ni balu percaya. Here tu baarai hante kiru. Dan here pada merawat hi Paulus anre hi Silas ruhunien hampe anrau ka ayat dan hi Paulus anre hi Silas nalapas hingga penjara. Nah bila takam mengalami kesulitan hawang pamelum takam tetap harus memuji halatala. Hanya tau makai takam hang awe pun takam muneng asal takam percaya mahanye. Gambar saka 19. Paulus ngesah tentang halatala sapuang nakataru daya ulun. Nah hang isa kota sabangaran Athena, penu andri kawan patung-pantung berhala sana sembah. Kawan ulun hangiru here sambayang masa-masam kawan Allah sababeda-beda. Nah hangga marina hi Paulus hanya rahat nantau ma isa lebu sambayang. Dan hairu na ana tulis ma halatala sapuang na kataru daya ulun. Na kawan ulun-ulun Athena here hamen karasa. Inun sa hamen na ajar daya Paulus. Balu hi Paulus keeyau mahere. O kawan ulun Athena. Aku haut nantau bahwa naun ina tu rajin sambayang. Dan waktu aku takia ngaliling kota naun. Aku panalu andre isa mesbah sebatulis. Mahalatala sapuang na kenal. Nah hangina aku hamen iwara isa berita manaun tentang halatala sabujur. Sahut mencipta segala sesuatu hawang dunia iena. Hanya keeyau bahwa halatala iru welum. Hanya puang na ulah hingka kawan amas atau hingka perak atau hingka kawan watu. Balu hi Paulus iwara mahere tentang Tuhan Yesus sahut nabangkitkan hingka pampate yiru. Yesus hanya akan hawi kamulek dan hanya akan hukum kawan katuluh murunsia, amun here puang percaya mahanye. Nah rama ulun sanyan renge lengan Paulus hiruhunien here kakihi, here ngasese. Tapi papire ka ulun here jari percaya, dan here hakun jari pengikut Yesus. Mahi erang ka ulun Allah atau agama satau nyalamat manusia kecuali Tuhan Yesus. Pulaksanai katuluh, wareh takam heei sampai andrihi Paulus. Hanya heei memberitakan kebenaran makawan ulun tentang halatala. Hanya ru isa-isa nih halatala sanaan hawang Yesus Kristus. Gambar saka 20. Karusuhan hang kota Korintus. Suba takam nantau hangina. Hangina ternyata hi Paulus hanya kahaba isa masalah lagi. Hanya rahat naan hang kota Korintus hang saatina. Nakawan ulun sanaan hangiru here tuu maraat. Kawan ulun-ulun Yahudi sanan hang Korintus iru tuu menantang hi Paulus.
Nah hang hinra malem Yesus bapaner antri hi Paulus. Ada hanyu takut, taruslah hanyu memberitakan Injil, dan ada hanyu menyarah. Aku senantiasa nyindra hanyu, dan mahi erang kaulun pun sakaiyuh ngampi hanang hanyu. Balalu hi Paulus tatap muneng hang Korintus, dan hanya ngajar kawan ulun Rama. Rama ulun sapuang Yahudi here jari percaya ma Tuhan Yesus. Nah kawan ulun-ulun Yahudi sanaan hante kiru, here jari kasiwa. Balu here nyama hi Paulus dan here ngene hi Paulus mapengadilan. Here pada nuduh hi Paulus hanya haut ngajar kawan ajaran-ajaran isahala. Tapi gubernur senaan hangiru hanya ngusir kawan ulun Rama iruhunien keluar hingga pengadilan. Balu kawan ulun-ulun Korintus iruhunien here balu mepai kawan ulun Yahudi keluar hingga pengadilan iruhunien. Balu hi Paulus sendiri hanya lapas tanpa naan sangampi hanang hanye. Nah takam puang iyuh taduh bapaner tentang Yesus. Sekalipun Rama kawan ulun isa jahat dan menantang takam. Daya halatala hau bajanji. Hanya pasti akan menyertai katuluh langkah pamelum takam. Gamar isa karuang puluh isa. Hi Paulus menghadapi isa pampatei. Hi Paulus balum mulek magreja-gereja sanaan hang papire uneng dan hanya ngampi kuat kawan ulun-ulun percaya napan here tatap mengikut Yesus. Nah papire ulun sa percaya here ilaku napan hi Paulus puang tulak hingga Yerusalem. Here karasa bahwa kawan ulun Yahudi hangiru hamen munu hi Paulus. Tapi hi Paulus kaeyaw mahere. Aku haut siap amun aku matei. Daya hangyaru naan Tuhan Yesus. Na udiru balu hi Paulus mulek me Yerusalem nunung kawan ulun-ulun Yahudi sahaut menghasut kawan rakyat napan nantang hanye. Nah kawan ulun-ulun iru here berusaha nyama dan munu hi Paulus hanglalan. Tapi Rama prajurit ulun Roma here belalu ngenei hi Paulus keluar hingga kumpulan ulun sarama iruhunien dan here sangit. Hi Paulus minri hang tukat hang luar kawan markas prajurit ulun Romawi iruhunien. Hanya balu monsuba bapaner anti katulu ulun sanaan hangiru. Tapi kawan ulun Rama iruhunien mulai bapaner anti suara isa mehet. Harengnya usir ulunina bunuh hanye. Nah kawan prajurit-prajurit tiru balalu ngenei hi Paulus na masuk hanya mawang penjara. Nampan nyalamat hanya hingga kasangiten kawan rakyat sanaan hante kiru. Hi Paulus puang takut matei. Hanya karasa bahwa amun hanya matei naan isa mahkota sahante hang sorga. Sahaut nganrei ulun-ulun isa menderita demi ngaran Tuhan Yesus. Gamar sakaruang puluh ruweh. Berita sanata hampe makawan raja. Hi Paulus parahatan naan hawang penjara selama ruweh taun penu. Nah hanya muneng hang negeri ulun Yahudi. Nah kawan ulun Yahudi ru tatap hamen munuhanye. Tapi Tuhan Yesus hawi lagi nunung hanye balu keeyau. Paulus ada hanyu takut. Hanyu masih tatap tau ngabar tentang aku hang Roma. Sampai halnya andri hanyu haut ngabar tentang aku hang Yerusalem. Roma iru hanya iru isa kota satu utu hante hang dunia hang saat iru. Sedangkan sa negei kekuasaan sa paling amau hanya iru kaisar. Hanya iru naan hang Roma. Nah gubernur pada belalu ngenei hi Paulus iru nampan hanya bapaner andri hi Agripa. Raja hang wilayah ulun-ulun Yahudi hang saat iru. Nah kawan pulas naik katulu suba dinung gamar. Hi Paulus puang takut andri erang kaulun pun. Hanya bapaner tentang Tuhan Yesus ma gubernur iru, ma raja dan pada madarangan raja maratu. Hanya ngisah kalawe Tuhan Yesus haut nantarang tengak ni mahi Paulus hanglalan waktu hanya menuju Damaskus. Dan kalawe Yesus iru sendiri haut ngirim hanya nampan hanya memberita tentang Injil makawan ulun-ulun hang Rama unengan. Nah Raja Agripa hanya haut hamen tertarik dan hanya haut hamen percaya mak Tuhan Yesus.
hanya karasa bahwa Paulus puang melakukan isa kahalaen pun, maka hanya balalu nunyo Paulus hiruhuni tulak hingga Roma, nampan hanya nadap kaisar. Nah halatala hanya karasa, maawe lalan pamelum takam. Hanya pada naan rencana sahusus maka tuluh ulun sapercaya mahanye. Gamar isa ka-20 telu. Sasameh andri halatala menghadapi kawan bahaya. Kawan prajurit-prajurit hereng ngene Paulus maroma. Perjalanan nina tuu lawit. Here harus balayar mitah lautan. Selama 14 anrau, kapal here na ombang ambing daya galumbang isa hante tuu. Da kawan ulun sanaan hawang kapal iru bapikir bahwa here pasti akan mati. Tapi malaikat halatala keiya mahi Paulus. Paulus ada hanyu takut, hanyu harus nadap kaisar. Halatala pada nyalamat kawan ulun sasasameh andri hanyu sanaan hawang kapalina. Tapi puang lawa udiru kapal iru balu tete andri daratan. Tapi daya ranu ni mahak, balu kapal iru manabrak watu karang. Hampe kapal ni hancur dan kayep. Nah kawan ulun-ulun here harus mitun mabuang laut. Papire ka ulun satau katambah dan papire ka ulun lagi here makai papan hingga hancuran kapal iruhunien. Dan hampe akhir ni here hampe andi salamat hang daratan. Nabila halatala hamen nampan takam melakukan hal sana aheng daya rencana ni hanya kaiyuh napas takam hingga kawan bahaya sanaan hawang welum takam. Gamar isa ka-24. Paulus hang Roma. Hawang gamarina takam nantau Paulus hang kota Roma. Nah selama 2 tahun hanya muneng hairu jari erang kaulun tawanan. Tapi meskipun kairu hanya tetap iuh muneng hang lewu sana sewa dia nire erai. Hanya narime kawan ulun sahawi nunung hanye. Hanya pada ngajar makawan ulun rama iru tentang kerajaan halatala dan tentang Tuhan Yesus. Paulus rama nulis kawan surat-surat pakai ngajar kawan gereja-gereja sanaan hawang dunia ina. Nah hang antara kawan surat tiruhunien naan hawang Alkitab takam. Dan takam tahu membaca nih. Paulus tuu menderita rama daya ngaran Tuhan Yesus. Bahkan akhir hingga pamelum nih hanya nah hukum mati hang Roma. Paulus haut nulis kaina maka tuluh ulun isa percaya. Aku yakin bahwa katuluh pampatei ataupun katuluh pamelum atau katuluh makhluk sahaut na cipta daya halatala mahi isa pun satau namisah takam hingga kasih halatala. Sanaan hawang Yesus Kristus hanya eru Tuhan takam. Nah same halnya andri Paulus. Wareh takam sasameh, takam manyu pamelum takam. Nampan takam tau melayani halatala dan Tuhan Yesus. Andri memberita makawan ulun-ulun lain, andri kuasa, andri roh ni isa barasi.